पे देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड न्यूज। कारोबार, मईशत और हालात हाजिरा की मुस्तनद खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हर नई अपडेट सबसे पहले हासिल करें। बिजनेस वर्ल्ड न्यूज, खबर जो रखे आपको बाखबर। हमारा परचम, ये प्यारा परचम। कराची में जश्न आज़ादी पाकिस्तान मार्केटों में कौमी परचमों, बैजेस, स्टिकर्स, सब्ज और सफ़ेद सजावटी सामान और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए लोगों का रश है। ताहम कमिश्नर कराची की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों और आर्जी स्टॉल्स के खात्मे के बाइस इस साल शहर की मुख्तलिफ मार्केटों और इलाकों में माजी की तरह जगह जगह कौमी परचमों, झंडियों और जश्न आज़ादी की सजावट की अशिया के स्टॉल्स नज़र नहीं आ रहे, जिसके बाइस हर साल जश्न आज़ादी के मौके पर दिखाई देने वाली कराची की रिवायती रौनकें किसी हद तक मांद पड़ गई। कराची ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन और सिंध ताजिर अलायंस के सरपरस्त आला अतीक मीर ने बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़ से खुसूसी बातचीत करते हुए हुकूमत सिंध और ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि जश्न आज़ादी के मौके पर महदूद मुद्दत के लिए छोटे छोटे आर्जी स्टॉल लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि कौमी परचमों और सजावट की अशिया की खरीद और फरोख्त में मज़ीद तेज़ी आए, छोटे कारोबारी अफराद को रोज़गार का मौका मिले और शहर में जश्न आज़ादी की रिवायती रौनकें भी बहाल हो सकें। रिपोर्ट इफ्तिखार अहमद, बिजनेस वर्ल्ड न्यूज़, कराची। मीर साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि 14 अगस्त योम आज़ादी हर साल हम मनाते हैं, लेकिन इस दफ़ा कुछ इंतज़ामिया की तरफ से, कराची के इंतज़ामी की तरफ से बहुत सख्तियाँ हो रही हैं और इसकी वजह से जो जगह जगह परचमों के और सजावटी जो अशिया है उसके स्टॉल लगते थे वो नहीं लग सके, जिसकी वजह से अब ये चंद दिन रह गए और चंद दिनों में काम जो है वो रुक रहा है। और लोगों ने जहां बोल्टन मार्केट के मैं अभी आया हूं तो उन्होंने मायाकारी की है झंडों में और दूसरी चीजों में, और उनकी सेल कम हो गई। मिसाल के तौर पर उन्होंने आधा माल बेचा तो आधा का तो नुकसान हो गया। अब आप क्या समझते कि इंतजामिया इस अच्छा कदम उठा रही है या फिर? देखिए, एनक्रोचमेंट को मैं कभी भी अच्छा नहीं समझता। ये जिन मार्केटों में एनक्रोचमेंट है वो उन मार्केटों के माथे पे दाग है। वहाँ पार्किंग नहीं मिलती, ट्रैफिक की रवानी नहीं है, वहाँ सड़कों पे कारोबार होता है। मैं देख रहा हूँ कि एक जरा सी कोशिश की, जैसे आजिम मंगवार का नाम आता है, बंस रोड पे जहाँ कभी पार्किंग का तो सवाल ही नहीं था, वहां से पैदल गुजरना मुश्किल था। आज जो मेन बाजार है वहां आप गाड़ी के साथ गुजर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं उसके रवैये के बारे में, उसके तरीक़ेकार को मुतनाज़ बनाते हैं, लेकिन उसने रिजल्ट दिया है। यहाँ जिस तरह आपने 14 अगस्त के हवाले से बात की, देखिए ईद मिलादुन नबी जो अकीदतों का, मोहब्बतों का एक महीना है, और दूसरा यौम आज़ादी लोगों का हक है, लोग शौक से मनाते हैं, खुश होते हैं। लोगों की समझ में और जज्बों में आज़ादी की जो रमक है ये रहनी चाहिए। इसके लिए मौका दें जो लोग आज़ादी के सिलसिले में जो कुछ भी तैयार करते हैं, जिसमें झंडे हैं, जिसमें बैजेस हैं, जिसमें बहुत सारे लिबास हैं, मौका देना चाहिए कि लोग आसानी से खरीद सकें और बेचने वाले को अपनी वैरायटी की नुमाइश करने का मौका मिले। लेकिन यहाँ हमारे अब मैं लाइट हाउस गया था, वहाँ भी रौनक नहीं है जिस तरह हर साल रौनक होती है। सड़कों के किनारे छोटे छोटे स्टॉल है जहाँ पर अगर एक मुतवसत तबके के लोग वहाँ पर एक स्टॉल लगा के अगर वो अपनी कमाई कर रहे हैं तो इस पे क्या अर्ज है कि चंद दिनों का, ये पूरे साल का तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी डर के मारे, इंतजामी के डर के मारे
اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ ان کے پاس صدر کا بھی چارج ہے اور یہاں اولڈ سٹی کا بھی چارج ہے، اور لیکن وہ اس کے ڈر کے بارے وہ کچھ قدم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ اگر وہ اٹھائیں گے تو اس کو یا تو لے کر جائیں گے، اس کا مال بھی ضبط کریں گے، اور ان کو قید کی سزا بھی ہوگی اور جرمانے کی سزا بھی ہوگی۔ اگر آپ بھی آواز اس وجہ اٹھائیں کہ بھائی یہ چند دنوں کا وہ ہے میلہ ہے، اس کو یعنی ہونا چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے کہ اس پہ آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ میں آپ کی اس بات کی تعریف کروں گا کہ آج آپ ہی کے ذریعے مجھے خبر ملی کہ ایسا ہے کہ لوگوں نے آپریشن کے ڈر سے اپنا سامان محدود کیا ہے، اور وہ جھنڈے اور اس قسم کا جو بھی سامان ہے آزادی سے متعلق وہ فروخت کرنے سے گریزاں ہیں، یعنی فٹ پاتھ وغیرہ پہ اسٹال لگانے سے گریزاں ہیں۔ تو میں انشاءاللہ اس سلسلے میں کمشنر صاحب سے بات کروں گا، اور ڈی سی ساؤتھ اور جو بھی ان کے عملے کے لوگ ہیں، تو امید ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہفتہ 10 دن کے لیے اجازت دے دی جائے تو کباب نہیں ہے۔ دیکھیے بہت سارے قوم کے تشخص ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں ساری دنیا میں مذاق ہو رہا ہے کہ ہمارے یہاں میچز نہیں ہو سکتے آزادانہ، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، ٹیمیں آنے سے گھبراتی ہیں۔ ہم نے 15 ہزار سپاہی لگا کے خالی میدانوں میں بیرون ملک سے ٹیمیں بلوائیں اور میچز، ایک جھوٹا پرسیپشن پیش کیا دنیا کو کہ ہمارے یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، آج الحمدللہ کافی بہتری ہے، اور اب یہاں میچز بین الاقوامی میچز ہو سکتے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں۔ اسی طرح آزادی کا ایک جذبہ، ہماری قوم جاگ رہی ہے، ہماری قوم آزادی کا جشن مناتی ہے، ہماری قوم کو آزادی کی اہمیت کا پتہ ہے۔ یہ دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم جاگ رہے ہیں، ہماری قوم سوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اسی طرح کے دنوں میں جسے ہم 14 اگست یا یوم آزادی، اس دن کو منانے کے لیے سہولتیں دی جائیں، اور وہ سہولتیں یہ ہوں کہ جو لوگ سامان خریدنے کے لیے نکلتے ہیں اور جو لوگ سامان فروخت کر رہے ہیں انہیں آسانی دی جائے۔ اگر ان پہ سختی کرو گے، ان کا چھوٹی چھوٹی دکانوں پر سامان فروخت نہ ہو سکے گا، تو یہ ایک المیہ ہوگا اور یہ قومی سطح پہ ایک افسوسناک بات ہوگی۔ اس لیے میں حکومت سندھ سے بالخصوص استدعا کرتا ہوں کہ کسی بھی علاقے میں جھنڈوں کی فروخت، جھنڈیوں کی فروخت یا وہ سامان جس سے اس جشن کو دوبالا کیا جاتا ہے، اس کی فروخت میں جو قباطیں، رکاوٹیں ہیں، اسے دور کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ کو قوم سے محبت ہے، ملک سے محبت ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آزادی کا جشن دھوم دھام سے منایا جائے، تو پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور تاجروں میں خوف و ہراس کی یہ فضا کو ختم کریں کہ ابھی کوئی آئے گا، سامان اٹھا کے لے جائے گا، دکان کو سیل کر دے گا۔ کم از کم اس موقع پر یہ خوف نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔